أشهد أن محمدا رسول الله. To the ganze Menschheit geschehen. Das war der Stifter, کہ اللہ تعالیٰ نے آبر صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت العالمین بنا کر دیکھا ہے. اور رحمت اللہ عالمین کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی بات تمام انسانوں کی طرف ہوئی. اور اس بارے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے توراۃ میں آپ کی پیشگوئی کی تھی کہ ایک نبی آئے گا. اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی پیشگوئی کی تھی کہ وہ روح الحق آئے گا. تو اس طرح نو انسانی کو ایک عظیم الشان نبی جن کا نام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس کے لیے ان دو انبیاء نے تیاری کی ہے. ان کو تیار کیا ہے کہ دیکھو وہ نبی جب آئے اس کو قبول کریں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد یہ تھا کہ تمام نو انسانی کو ایک ہاتھ پر جمع کیا جائے. جیسے آسمان پر ایک خدا ہے اور زمین پر ایک مذہب ہو اور ایک ہی مطلب نو انسانی آپس میں مل کر ایک اتحاد کی ایک کیفیت پیدا ہوئی ہے، نہ کہ افتراق کی. تو احمدیہ مسلم جماعت ہے، ہم لوگ جو ہیں ہم لوگ اس لیے ہیں کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہیں اور ہم جانتے ہیں کہ ایک مسیح کا آنے کا وعدہ تھا، وہ آ چکا اور اسی ذریعے سے یہ اتحاد قائم ہوا. دوسری بات یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ میں پہلی مسجد بنائی، وہ اسلام کی تاریخ میں سب سے پہلی مسجد تھی، بہت سادہ تھی. اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسائیوں کا ایک گروپ آیا، اس کے ساتھ آپ نے انٹرلیجس ڈائلاگ عیسائیت اور اسلام کے بارے میں گفتگو فرمائی. اور بعد میں جب عیسائیوں نے کہا کہ ہماری یہ عبادت کا وقت ہے، ہم جانا چاہتے ہیں، تو آپ نے فرمایا وہ عیسائی خدا کی توحید پر ایمان رکھنے والے تھے، نجران سے آئے تھے، اور میں دور بھی جاتے ہوں، یہ میری مسجد ہے، اسی میں اپنی عبادت کر رہے ہیں. رضی اللہ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عیسائیوں کو یہ اجازت دی کہ وہ اس مسجد کے اندر جو ہے وہ عبادت کر رہے تھے. اس کے بعد وہاں پر صحابہ کے ساتھ علمی باتیں بھی ہوتی تھی، سوال جواب کی مجالس بھی ہوتی تھی. اور میں نے یہ بتایا کہ یہ مسجد خدا کا گھر ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام نوع انسانی جو ہے خدا کا کنبہ ہے. اس لیے کوئی شخص جو اخلاص کے ساتھ ایک امن کی نیت کے ساتھ اس مسجد میں آتا ہے اور وہ کوئی سوال پوچھنا چاہتا ہے یا کوئی ڈسکشن کرنا چاہتا ہے، ہم اس کو خوش آمدید کرتے ہیں. خواہ اس کا کوئی ایمان، خواہ اس کا کوئی مذہب ہے یا نہیں مذہب، یہ بات نہیں ہے. ہم انسانیت کو، شرف انسانیت کو بہت اہمیت دیتے ہیں. ہر شخص جو شخص اس مسجد میں آتا ہے اس کی ہم عزت کریں گے، اس کی خاطر خواہ کریں گے، اس کے سوالوں کے جواب دینے کی کوشش کریں گے، جس حد تک ہم ہو سکا ہم اس کی عزت کریں گے. یہ مسجد ایک جگہ ہے جہاں مسلم مذاہب کے لوگ، خیالات کے لوگ آپس میں تبادلہ خیالات کرتے ہیں. یہ مسجد وہ جگہ ہے جہاں ہم میں نے بتایا تھا کہ یہاں پر ہم کسی پروفیسر کو دعوت دے سکتے ہیں کہ وہ کائنات کی جو تخلیق ہے اس کے بارے میں لیکچر دیں، یا کسی ڈاکٹر کو ہم دعوت دے سکتے ہیں کہ وہ بتائیں کہ متبادل خوراک کیا ہو سکتی ہے. اسی طرح مسلم علمی میدانوں میں ہم ان کو دعوت دے سکتے ہیں. تو مسجد ایک ایسی جگہ ہے جہاں ہم اپنے علم کو وسعت دے سکتے ہیں. چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری مجالس میں مجھے سوال جواب کی ہوئی تھی. جب صحابہ کو پاس باتوں کا علم نہیں تھا، وہ سوال کرتے تھے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان سوالوں پر جواب دیتے تھے. آج اتفاق سے جرمنی کے اتحاد مشرقی اور مغربی جرمنی کے اتحاد کا دن ہے اور آج ہی اتفاق سے ہمارا اٹال ہے. یہ بڑا خوبصورت اتفاق ہے، بڑا بابرکت اتفاق ہے. ماشاء اللہ مجھے بے حد خوشی ہے. میں جماعت کی طرف سے تمام مہمانوں کو شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے ہمارے وقت نکالا اور یہاں تشریف لائے.
हम पूरी कोशिश करेंगे कि जिस हद तक हो सके हम उनके सवालों पर जवाब दें। वो यहाँ पर जो है किताबें मुफ्त साथ ले जा सकते हैं, कुरान शरीफ देख सकते हैं। अल्लाह ताला हमें तौफीक अता करे कि हम इस्लाम की सही तस्वीर पेश करें। इस वक्त हम मुसलमान सबसे ज़्यादा इस बात के मुस्तक हैं कि हम इस्लाम की खूबसूरत हकीकी तालीम जो है वो गैर मुस्लिम के सामने पेश करें, क्योंकि इस वक्त मज़ाहिब में सबसे ज़्यादा बदनाम मज़हब इस्लाम है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन है और इस्लाम है फ्रीडम, लेकिन सबसे ज़्यादा इस्लाम बदनाम है। यहाँ टेररिज्म है, यहाँ कत्ल वारत है, यहाँ जंगें की गई हैं और इंसानी खून बहाया गया है। और हमारा ये काम है कि हम गलतफहमी को दूर करें। अल्लाह ताला हमें इसकी तौफीक अता करे। Wollt ihr teilen? Okay. Was wollen Sie dann haben? Machen wir eine लें जी, जैसा कि मैं पहले भी आपको बता रहा था कि यहाँ जर्मन लोग जो हैं, यूरोपियन लोग जो हैं, वो यहाँ पे आज आएंगे और ये दो हैं, एक जोड़ा है पुराना, काफ़ी पुराना, तो ये थोड़ा एंजॉय कर रहे हैं। इनसे पूछते हैं कि इन्होंने किस तरह से आज का जो प्रोग्राम है इनको पता चला और ये इस्लाम के मतलब इनकी क्या राय है। जब ये मुसलमानों को मिलते हैं या जमात अहमदिया के लोगों से मिलते हैं तो इनके दिलों में क्या ख्याल आता है पहले। ओके, also wie ich gesagt habe, erst einmal, wie sind Sie aufmerksam geworden von heute, diese 3. Oktober? Also ich habe immer wieder mitbekommen, dass man gerade eine Moschee am 3. Oktober besuchen kann und dann war es immer schon vorbei. Es war immer abends. Alles klar, ja. Und diesmal war ich aufmerksamer und habe mir vorgenommen, wenn jetzt der 3. Oktober kommt, dann machen wir das mal. Ich habe lange hier um die Ecke gewohnt und bin hier immer an der Moschee vorbei. Okay. Und dachte, es ist einfach Zeit. Man hört so viel über die Muslime, dass man einfach mal hingeht und sich mal anschaut, wie das tatsächlich ist. Okay. Und nach dem, was wir gelesen haben bis jetzt, sehe ich schon auch diese Schwierigkeiten, die es gibt, dass es so ganz absolute Aussagen gibt und auch Aussagen, die viel Interpretationsspielraum sowohl in die friedliche und sozial engagierte Richtung als auch in die etwas aggressivere Richtung zulassen. Und das ist ja das, was die Probleme bereiten kann. Ja. Dass es welche gibt, die das so auslegen, dass es nur mit Gewalt bestimmte Dinge zu lösen sind, wo wir ja alle unsere Schwierigkeiten mit haben. Wenn Sie was Sie in Media hören über Islam, und es werden verschiedene Beispiele genannt, wie in Irak, wie in Iran, wie die Frauen unterdrückt und sowas. Aber wenn Sie hier kommen, in Moschee, also bei uns, und Sie gucken Bücher und welche verschiedenen Informationen, macht es einen Unterschied in Ihrem Gedanken, was Sie in Spiegel in Ihrem Kopf haben? Islam ist so, aber wenn man hier tatsächlich trifft Leute und mit den Frauen spricht und schaut, die Frauen laufen auf die Straßen, sogar manchmal mit Schleier, aber die sind nicht unterdrückt, sondern die machen freiwillig, die denken von Kindheit, das ist für unseren Schutz besser, wenn wir uns bedeckt haben, anstatt Halbkleider oder sehr wenig Kleider. Was denken Sie darüber? Also ich finde das schwierig. Ich habe als Lehrerin mohammedanische Mädchen unterrichtet, die dann mit Schleier kamen und am Anfang bunte Kopftücher hatten und nachher schwarze. Ja. Und denen habe ich versucht zu erklären, dass das Schwarze bei uns Trauer bedeutet. Okay. Und diese Assoziation, wenn man das sieht, dass also die anderen das auch verstehen müssen, was das für uns bedeutet. So grundsätzlich ist ein Kopftuch für mich oft auch ein schöner Schmuck. Nur wichtig ist, dass man das Gesicht auch komplett sieht. Also wenn das dann bis dahin geht, dann haben wir, glaube ich, hier in Deutschland ein ungutes Gefühl. Richtig. Ich kann dazu sagen, was? Es hängt von der Kultur auch. Wenn Sie in einem Land leben, wo die Kinder von ersten Tag so aufgewachsen sind, dass die Männer und Frauen getrennt in Schule gehen und sowas. Und die haben so gewöhnt, dass die Frauen müssen mit Schleier und so wie in Saudi-Arabien oder ist da okay, weil die ganze Land akzeptiert das und jeder weiß von Kindheit. Aber Deutschland, wo alle Kinder hier aufgewachsen, also die deutsche Nation,
für denen ist es sehr schwierig, das zu akzeptieren. Und ich denke, die Leute, die hier kamen, die sollen auch anpassen. So, dass die nicht eine komische Figur zeigen, wenn die anderen gucken, sollen die auch nicht so machen, diese Schleier unbedingt bedeckt, nur die Augen zu sehen sind und sowas. Obwohl, das ist Islamlehre, aber Kultur hängt, also von welchem Land sie leben. Und ich denke, das ist auch, muss man ein bisschen anpassen. Nicht so unbedingt, ja, was man hier jetzt Beispiele auf diese See oder wenn es auf Meer geht, das ist ganz andere Sache. Wo komplett ohne Kleider, das ist ganz andere. Da ist auch welche Sachen, was da anfangen, dann die Gedanken schlimme für die Männer oder wenn die zusammen. Aber normal Umfeld, in Straßen, Schulen und so, sollte man schon ein bisschen anpassen. Nicht unbedingt nur die Augen leer sein und dann. Ich denke auch so, wie Sie denken. Aber ich glaube, das Zusammenleben mit anderen Religionen. Können Sie vorstellen, dass Sie als Christ, sind Sie Christ, in einem Land gehen, islamisches Land, und Sie leben dort Ihre ganz normale Leben ohne Angst und sagen, ja, warum können nicht die alle Religionen zusammenleben? Jeder kann üben, eine kann in Kirche gehen, eine kann in Moschee gehen, eine kann in Juden diese Gebetraum gehen. Also ich denke, das sollte eigentlich sein. Und das ist die grundsätzliche Lehre, dass man zusammenleben kann. Sie haben auch Gleichen oder Sie denken was anderes? Nein, ich bin grundsätzlich für Toleranz. Ja. Egal, ob das die Religion oder Ja. die Hautfarbe oder sowas ist. Das finde ich auf jeden Fall, dass das möglich sein muss. Natürlich ist immer die Frage in den Ländern, inwieweit sich Parallelgesellschaften bilden. Ja, ja. Ja, und inwieweit dann auch so eine bewusste Distanzierung stattfindet. Also es ist schon manchmal auch sehr schwierig, dann eine wirkliche Gemeinschaft entstehen zu lassen. Ja, ja, ja. Okay, dann lasse ich Sie jetzt weiter genießen. Wir sehen vielleicht irgendwann mal wieder. Dankeschön, danke.